जीवन में सबुठारु कष्ट काम है कौन सी मनुष्य को किंबा कौन सी प्राणी को चिन्हिबा। आपण जेते भी शिक्षित होता ना कहीं जेते भी बुद्धिमान होता ना कहीं किंतु आपण जदि क्या आखि बंद कर विश्वास करुछंती तेबे आपण निश्चय भूल करुछंती। कहीं क्या भल भाव न जानी 100% विश्वास करने बोकामीर परिचय होता है। यह सहित आपणकर क्षति होगा सहित आपणकर प्राण मध्य जाइपारे। आज भिडियो माध्यम मुझे एक अंध सागुणार कहानी शुणाइबी जे कि बहुत बुद्धिमान बहुत अनुभव होई मध्य किपरि एक दुष्ट प्राणी उपर विश्वास करी निज जीवन को हराइला। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु कहीं एथिरु आपन को बहुत किसी शिखा को मिलिबो जहाँ आपण जीवन में मध्य प्रयोग करिपारिबे। तेबे चलंतु ये कहानी को आरंभ करिबा। गोटे पहाड़ उपर गोटे विराट गछ थिला। सेही गछर कोरडरे गोटे सागुणा बास करुथिला जे कि बुढ़ा एवं दुर्बल होइथिला एवं ता सहित से अंध मध्य थिला। तेणु से निजर खाद्य पाई केउ आड़े जाई पारु नथिला। सेथिपाई सेही गछरे रहुथिबा अन्य पक्षी माने प्रत्येक दिन किछि ना किछि खाद्य आनी सेही सागुणा को दियंती। सेही खाद्य खाई सागुणा तार गुजराण मेंटाउ थाए। प्रतिबदल रे सागुणा मध्य तार बुद्धि एवं अनुभवर कहानी शुणाई समस्त पक्षींकर प्रियर पात्र थिला। एहीपरि भाबरे से वृक्षर वातावरण बहुत सुंदर एवं सुखद थिला। गोटे दिन गोटे बिलेई से पक्षी मानकर छुआ को खाइया पाई से गछरे चढ़ी गला। बिलेई को देखि पक्षी मानकर छुआ माने ची ची करी बोबाइबा को लागिले। चढ़ई छुआ मानकर ची ची स्वर शुणी भितरु सागुणा रड़ी छाड़ी कहिला, किए सेठी? गछ उपरे सागुणार रड़ी शुणी बिलेई भयभीत होईगला। मने मने भाबिला, मु लोभरे पड़ी केउठा को चली आसिली। एठारे तो मो प्राणपति बहुत संकट अछि। लागुची यह एक सागुणा होई पारे। से जदि जानिबो जे मु एठाकू एई चढ़ई छुआ मानकू खाइबाकू आसीछि बोली तेबे से मते छाड़िबो नाही। तेणु सागुणा पाखरु बंचिबा पई किछि उपाय निश्चय करिबाकू पड़िबो। बिलेई निज मृत्यु को निकटरे देखि कपट बुद्धिर आश्रय नेला। आउ सागुणा को प्रणाम करी कहिला, महाराज मु एक बिलेई अटे। बिलेईर नाम शुणिबा मात्रे सागुणा जोर रे चित्कार करिबाकू लागिला एवं बिलेई को रागी करी कहिला, अरे दुष्ट बिलेई, तू एठाकू आसीबाकू साहस केमिति कलु? तू कौन जानिनु एह वृक्षर देखाशुणा मु करुची बोली? सागुणा ठारू एभली कठोर कथा शुणी बिलेई एक प्रकार थरथर हेबाकू लागिला। तेणु से तुरंत निज कपट बुद्धिर प्रयोग कला। सीधा जाई सागुणार पाद तले पड़ी कहिला, महाराज दयाकरी मो कथा टिके शुणंतु। एहा परे जदि आपनकू लागिबो जे मु मरिबा योग्य तेबे आपण मते मारी पारंती। सागुणा कहिला, दुष्ट बिलेई, तोर एठाकू आसीबार कारण कौन होई पारे? बिलेई कहिला, महाराज मु प्रत्येक दिन गंगारे स्नान करुची। एबे मु मांस खाइबा मध्य छाड़ी देइची। मु मो इंद्रिय उपरे संयमता मध्य करुची। ब्रह्मचारी व्रतर पालन मध्य करुची। मु अनेक पक्षींक ठारू आपणक धर्म ज्ञानर बहुत प्रशंसा मध्य शुणिची। मु एठाकू आपणक ठारू धर्म ज्ञान शुणिया पई आसीची। मु आपणकर सेवक अटे। बहुत श्रद्धा भावरे आपणक पाखक आसीची। तेणु आपण मते दूरेई दियंतु नाही। बिलेई ठारू एभली कथा शुणी सागुणा कहिला, अरे बिलेई, तू तो मांसाहारी अटु। आउ एठारे पक्षी मानकर छोट छोट छुआ बास करुछंती। मु सेमानकर रक्षा करुची। सेतिपाई तू एठारू चली जा। तो मो साथी रे केबे हेले मित्रता होई पारिबो नाही। कथारे अछि, जहार पूर्वरु शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखा जाय थाए ता ऊपर केबे विश्वास करबा उचित नुहे। ताकू विश्वास करबा अर्थ निज मृत्यु को आलिंगन करबा सहित समान होई थाए। सागुणा को आउ टिके विश्वास देबा पई बिलेई कहिला, मु बहुत धार्मिक व्यक्ति ठारू शुणिची जे अहिंसा परम धर्म अटे। सेतिपाई मु मांस भक्षण करबा छाड़ी देइची। मु एबे केवल फल एवं अन्न खाई मो दिन काटुची। आज मु आपणक दर्शन करी बहुत धन्य होईगली। कहीं सत्पुरुषों दर्शन भाग्य थिले ही मिली थाए। तेणु कृपा करी आपणक चरण तले मते स्थान दियंतु। बंधुगण, बिलेई ठारू एभली मिठा मिठा कथा शुणी सागुणा बिलेई को विश्वास करिनेला। आ बिलेई को निज मित्र करिनेला। सेही दिन ठारू बिलेई सेही गछरे रहिबाकू लागिला। एपरि किछि दिन रहिबा परे सेही बिलेई सागुणार विश्वासर पात्र होईगला। सेपटे प्रत्येक दिन पक्षी मानकर छुआ को देखि से निजको संभाली पारु न थाए। मांस भक्षणर प्रकृति ताको चढ़ई छुआ मानकू खाइबा पई बाध्य कला।
ଏହା ସହିତ ଶାଗୁଣା ସହ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ଏହି ଶାଗୁଣା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଅନ୍ଧ ଶାଗୁଣା ମୋର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିପାରିବ। ଏମିତି ବିଲେଇ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିଲେଇ ସେହି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ବସାରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବିଲେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ନେଇ ଚୁପଚାପ୍ ଶାଗୁଣା ବସାରେ ରଖିଦେଉଥିଲା। ଶାଗୁଣା ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଏସବୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଲେଇର ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଯାଇ ଶାଗୁଣା ବସା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ତ ସେମାନେ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବିଲେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଶାଗୁଣା ବସା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏହି ବୁଢ଼ା ଶାଗୁଣା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମାରି ଖାଉଥିଲା। ଏହି ଶାଗୁଣା ହିଁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ମିଶି ନିଜ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ପଞ୍ଜା ଦ୍ୱାରା ଶାଗୁଣାକୁ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ମାରିଦେଲେ। ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ରଖିବା କାରଣରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀକୁ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ଘାତକ ହୋଇଥାଏ। ବିଚରା ଶାଗୁଣା ତ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହିଂସକ ବିଲେଇ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ତ ମଲେ, ତା ସହିତ ନିଜେ ଶାଗୁଣା ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନ ହରାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଉଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖରାପ ଭାବନାକୁ ନ ବୁଝି ତା ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିଥାଏ ତେବେ ତାର ମୈତ୍ରୀ ରୂପୀ ଧନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର କାହାକୁ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଭାଇ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଦ ଇତ୍ୟାଦିର ଲୋଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚି କରି କେବେ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା କ୍ରୋଧକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ସର୍ପକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବା ଅର୍ଥ ତାର ବିଷକୁ ବଢ଼ାଇବା, ସେଥିରେ କେବେ ଅମୃତ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ନିଚ ଲୋକ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ନିଜର ଅଡ଼ୁଆକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କୁହନ୍ତି, ପାପୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସହ ବାସ କରନ୍ତି, ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଶୁଖିଲା କାଠ ସହିତ କଞ୍ଚା କାଠ ମଧ୍ୟ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏମିତି 12ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, 2ରେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, 3ରେ ଆଳସୀ ବ୍ୟକ୍ତି, 4ରେ ଭୟଭୀତ ବ୍ୟକ୍ତି, 5ରେ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି, 6ରେ ପୁରୁଷ ହେବାର ଅଭିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, 7ରେ ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତି, 8ରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, 9ରେ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, 10ରେ ନୀଚ ବ୍ୟକ୍ତି, 11ରେ ହିଂସକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ 12ରେ ମିଛୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯିଏ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।